नमस्कार, पीबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से 51वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। रानीगंज के पूर्व विधायक एवं हाल ही में नियुक्त पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोहराब अली को टीएमसी की एक बैठक के दौरान सम्मानित किया गया। रानीगंज ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस एवं तृणमूल छात्र परिषद की ओर से रानीगंज बोरो कार्यालय से एक रैली निकाली गई। दुर्गापुर स्नैक्स एंड वाइल्ड लवर्स के सदस्यों द्वारा एक विरल प्रजाति के सजारू का उद्धार किया गया। सागरभांगा इलाके के बनफुल सारणी में सीपीआईएम समर्थकों द्वारा रास्ता मरम्मत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दुर्गापुर लायंस क्लब में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान वोटिंग की शुरुआत की गई। अब खबरें विस्तार से। रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से 51वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन रोटरी क्लब के सभागार में की गई। रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से 51वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन रोटरी क्लब के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमिताभ सराफ, सचिव केतन अंबानी एवं उनके कार्यकारिणी के सदस्यों को पूर्व जिलापाल स्वपन कुमार चौधरी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर क्लब के संस्थापक सदस्य सुरेंद्र झुंझुनवाला को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ कोरोना योद्धाओं के तौर पर रानीगंज के पत्रकार विमल देव गुप्ता, दलजीत सिंह, कुमार जितेंद्र, विनोद जायसवाल, राम बाबू इत्यादि को सम्मानित भी किया गया। एप्लीकेशन पुरस्कार डॉक्टर राजेश गुप्ता को दी गई। इस मौके पर क्लब की ओर से पुरुषोत्तम सराफ एवं महेश मोदी द्वारा संपादित स्वर्ण जुबली स्मारिका का विमोचन भी किया गया। जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे प्रेसिडेंट बनने लायक समझा और मुझे प्रेसिडेंट की ये जो जिम्मेदारी है मुझे सौंपी, इसके लिए मैं सभी मेंबरों को धन्यवाद देता हूँ। हो गई और जो आया है ये सारी जिम्मेवारी करंट प्रेसिडेंट की है, ऐसा बात नहीं है। ये जिम्मेवारी सभी मेंबरों को मिलकर उठाना पड़ता है, हर साल उठाना पड़ता है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल भी सभी मेंबर इसे न सिर्फ मुझे प्रेसिडेंट समझेंगे बल्कि अपना भागीदार समझते हुए अपना पूरा सहयोग साल भर मुझे दें, जिससे कि हम क्लब, हमारी जो रानीगंज रोटरी क्लब का जो इतिहास, गौरवमय इतिहास रहा है, इसको और उज्जवल कर सकें। इसके लिए सभी सीनियर मेंबरों का की गाइडलाइन, सुझाव और नए मेंबरों का सहयोग अति आवश्यक है। उसके बिना हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम सही सफलता। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के पूर्व विधायक और हाल ही में नियुक्त पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोहराब अली को रविवार को रानीगंज के 89 नंबर वार्ड इलाके के मिर्जा गालिब हॉल में टीएमसी की एक बैठक के दौरान सम्मानित किया गया। रानीगंज के पूर्व विधायक एवं हाल ही में नियुक्त पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोहराब अली को रविवार को रानीगंज के 89 नंबर वार्ड इलाके के मिर्जा गालिब हॉल में टीएमसी की एक संगठनात्मक बैठक के दौरान सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए सोहराब अली ने भाजपा और माकपा की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता के पास रानीगंज के कुल 11 वार्डों के लिए विकास के कार्यों के लिए फंड आता है, मगर विधायक के कार्यों का लेखा जोखा लिया जाए तो सिवाय सिफर के और कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि टीएमसी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने न सिर्फ रानीगंज बल्कि अंडाल ब्लॉक में भी विकास कार्यों को अंजाम दिया है। सोहराब अली ने माकपा पर प्रहार साधते हुए कहा कि आज माकपा के लोग श्रमिकों के पैरोकार बनने का नाटक कर रहे हैं, मगर जब बंगाल में वामपंथियों का शासन था उस वक्त इसी रानीगंज के मंगलपुर इलाके के जूट मिल में मजदूरों का शोषण किया जाता था। इस बैठक के दौरान उन्होंने इस इलाके की कुछ समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर सोहराब अली के अलावा मुजम्मिल उर्फ शहजाद, हिना खातून,
तौफिक आलम, साबरा हिना, अशरफ, अजय मंडल, सैलिन रुईदास, साधन सिंह, मोहम्मद इरशाद आलम, जाहिद अख्तर, टार्जन हाजी, मोहसिन सनी, मोहम्मद आजाद, शिक्षक डॉक्टर शाहिद हुसैन सहित तमाम स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। खड़ा होकर साथ दिया और हमेशा तैयार रहे। एक बार नहीं कई बार ये लोग तमाम लोग खड़े होकर काम किया है। 89 नंबर वार्ड में, 89 नंबर वार्ड में ये सिर्फ काम पूरे पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के नौजवान ही खड़े हुए और लोगों के को सहायता देने के लिए आगे बढ़ते रहे। ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल में साथ खड़ी रही है। लॉकडाउन के समय में भी आपने देखा कि सबके घरों में राशन कितना राशन मिल रहा है। आपको एहसास है कि आप अगर पहले थैला लेकर जाती थी राशन लाने, अब बोरा लेकर जाती है राशन लाने आप लोग। संगठन के साथ आज जो मीटिंग हुआ 2023 के लिए क्या तैयारी की है, यहाँ के लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हर समय 89 नंबर वार्ड से हम लोग लीड किया है। 2019 में भी 89 नंबर वार्ड से हम लोग काफ़ी वोट से लीड किया था यहाँ पे। 2016 में भी इस वार्ड से हम लोग लीड किया था। इस बार उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा वोट से हम लोग 89 नंबर वार्ड से लीड करेंगे। 2021 में 89 नंबर वार्ड से कम 2,500 से 3,000 वोट से लीड करेंगे। वहीं दूसरी ओर शनिवार को रानीगंज के रानीसर मोड़ में टीएमसी नेता सदन सिंह के नेतृत्व में एक संगठनात्मक सभा हुई। कार्यक्रम के दौरान आसनसोल नगर निगम के एमआईसी दिवेंदु भगत, सोहराब अली, हिना खातून, मानसी तिवारी इत्यादि को सम्मानित किया गया। इस मौके पर टीएमसी नेताओं ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। देखिए, अभी से हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। हम तो बोलेंगे जो कोरोना काल का सफ़र जो चल रहा है, इस सफ़र में तृणमूल कांग्रेस के कर्मी साथी इन्होंने कमाल करके दिखाया है कि गरीबों के बगल में जाके खड़े रहे। किसी के घर में अनाज नहीं है तो उनके घर में अनाज तक पहुंचाया, उनको खाने का बंदोबस्त किया। सिर्फ एक दिन नहीं, कई दिन उनको अनाज पहुंचाया। इसलिए हम लोगों का जो तैयारी है, ऑलरेडी हम लोग का तैयारी शुरू है। 2021 में रानीगंज जो सीट है, इसको उपहार के तौर पे ममता बनर्जी के हाथ में सौंपेंगे हम लोग। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस एवं तृणमूल छात्र परिषद की ओर से पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमत के प्रतिवाद में केंद्र सरकार के विरुद्ध रानीगंज नगर पालिका कार्यालय से एक रैली निकाली गई। रानीगंज ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस एवं तृणमूल छात्र परिषद की ओर से पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते कीमत के प्रतिवाद में केंद्र सरकार के विरुद्ध रानीगंज बोरो कार्यालय के सामने से एक रैली निकाली गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लॉकडाउन की परिस्थिति में लोगों के खाने पीने तक की असुविधा हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा अचानक पेट्रोल एवं डीजल के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां दुगनी हो गई है। कोरोना महामारी जैसे संकट की घड़ी में जबकि लोग अपने खर्च में कमी कर रहे हैं, वहीं हमारे देश में महंगाई बढ़ाकर लोगों की जेब काटी जा रही है, जिसके खिलाफ लोगों द्वारा एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतिवाद रैली भी निकाली जा रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर रानीगंज शहर टीएमसी अध्यक्ष आलोक बोस, पार्षद कंचन तिवारी, एमआईसी दिवेंदु भगत, संतोष सिंह, राजू सिंह, तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से शुभो भट्टाचार्य, मीर बसर, इसके अलावा तृणमूल छात्र परिषद की ओर से मीर सिद्दीक, आरजू मुख्तार, तिथास बनर्जी इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पेट्रोल डीजल दाम बृद्धि का सत्य विजय संरक्षण सांप्रदायिक बीजेपी सरकार हटो, सांप्रदायिक बीजेपी सरकार हटो।
কংগ্রেস তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পেট্রোল ডিজেল ও গ্যাসের দাম দিনের দিন বাড়তে চলেছে। নরেন্দ্র মোদী এই অন্যায় অত্যাচার আমরা মানছি না, কোনোদিন মানবও না। যেখানে তেলের দাম 40 টাকা, সেখানে আমাদের দেশে বিক্রি হচ্ছে তেলের দাম 80 টাকা। এসব শুধু তেল না, তেলের সাথে সাথে গ্যাসেরও দাম বাড়তে চলেছে। গ্যাস, ডিজেল, পেট্রোল, ইভেন কেরোসিনের দাম বাড়তে চলেছে। নরেন্দ্র মোদীর এই অন্যায় অত্যাচার আমরা কোনোদিন মানছি না, মানবো না, আর কোনোদিনও মানবো না। মমতা ব্যানার্জি যতদিন সরকার আছে ততদিন বাংলায় প্রতিবাদ চলবে, চলতে থাকবে সেটা। শুভ ভট্টাচার্য, রানীগঞ্জ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস। আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে রাস্তায় নেমেছি, অতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যে জিনিসটার জন্য আমরা বেঁচে থাকি। আজকে পেট্রোল ডিজেলের যে মূল্যবৃদ্ধির কারণে, অমানবিক পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে গরিব মানুষ হাহাকার করছে। আজকে গরিব মানুষের পেটে ভাত নেই। আজকে এই করোনার সময়, এই লকডাউনের সময় মানুষের ইনকাম একদম বন্ধ, তারপরেও কেন্দ্রীয় সরকারের অমানবিক পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে গরিব মানুষ আজকে খেতে পাচ্ছে না। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2021 জুন মাস অবধি আজকে রেশন ফ্রি করে দিয়েছেন। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিব মানুষের পেটের খাবার যোগান দিচ্ছেন। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেশকে বিক্রি করতে নরেন্দ্র মোদী এক পা। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, আজকে অমানবিক নীতির বিরুদ্ধে রানীগঞ্জের প্রত্যেকটি ছাত্র, যুবক, মাদার প্রত্যেকেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে, এবং রানীগঞ্জের ইতিহাসে সবথেকে বড় মিছিল হয়তো আজকে আমরা করতে পারলাম। এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ, দেশকে বাঁচাতে, রানীগঞ্জকে বাঁচাতে, পশ্চিম বর্ধমানকে বাঁচাতে এবং বাংলাকে বাঁচাতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এবং রানীগঞ্জ যোগ্য নেতৃত্বের পিছনে হাঁটবে এবং আশা করছি রানীগঞ্জের সবুজ আবির 2021 খেলা হবে। আশা করব রানীগঞ্জের প্রত্যেকটা বাসী বাঙালিয়ানাকে ফিরিয়ে আনুক এবং এখানে বাঙালিয়ানা আবার নতুন করে ফিরে আসুক, রবীন্দ্রনাথের বাঙালিয়ানাকে ফিরিয়ে আনুক। আমার নাম মির সিদ্দিক, পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জেনারেল सेक्रेटरी এবং রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য কমিটির সদস্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोकबेन थाना अंतर्गत दुर्गापुर स्टेशन संलग्न रेल गेट के समीप रविवार की सुबह को दुर्गापुर स्नैक्स एवं वाइल्ड लवर के सदस्यों द्वारा एक विरल प्रजाति के सजारू को उद्धार किया गया। कोकोबेन थाना अंतर्गत दुर्गापुर स्टेशन संलग्न रेल गेट के समीप रविवार की सुबह को दुर्गापुर स्नैक्स एंड वाइल्ड लवर्स के सदस्यों ने एक विरल प्रजाति का सजारू उद्धार किया। कोकोबेन थाना की पुलिस के हाथों में सौंप दिया गया। वन दफ्तर के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर विरल प्रजाति के सजारू को पकड़कर ले गए। उस समय देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वन दफ्तर के अधिकारी ने बताया, विरल प्रजाति का सजारू या तो जानवर जंगल में ही दिखाई देता है, मगर किसी कारण भोजन के शिकार को लेकर वह इधर आ गया होगा। इसका वजन करीब 10 किलो के ऊपर बताया गया है। इसके अलावा वन अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई उस पर हमला करता है तो वह पलटकर वार भी कर सकता है। নাম কি? এটা পাওয়া গেল আপনার রেলগেটের কাছ থেকে। এর নাম হচ্ছে পর্কুপাইন, ইংরাজি নাম, বাংলায় সজারু বলা হয়। এটা কি সচরাচর দেখা যায় এই এলাকায়? এলাকায় আমাদের নজরে প্রচুর আছে। এই ক্যানেল পার্ক, দুর্গাপুর ওয়ান ক্যানেল পার্ক, টাউনশিপের ভিতরে কোনো কোনো জায়গায় একে দেখা যায়। রাত্রেবেলার জন্য এরা রাত্রেবেলায় বেরোয়, নিশাচর, ওর জন্য লোকের চোখে কম পড়ে। আমরা মাঝে মধ্যেই দেখতে পাই। আর এরা স্বভাবত খুবই ভীতু প্রাণী এবং আমার নাম দেবাশিস মজুমদার। দেবাশিস মজুমদার। ওয়ান রেলগেটের কাছে আমরা এটা পেলাম। এরা মূলত কখন দেখা যায়? এদেরকে বিশেষত রাত্রের দিকে দেখা যায়, রাত্রেবেলা দেখা যায়, কারণ এরা নিশাচর প্রাণী, নির্বিষ শাকাহারী প্রাণী। এরা কখনোই মানুষের ক্ষতি করে না, মানুষ বরং এদের ক্ষতি করে। আর বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়েছে? বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা গাড়ি পাঠাচ্ছেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের গাড়ি। কী নাম? এটাকে সজারু বলা হয় বাংলাতে, আর ইংরেজিতে বলা হয় পর্কিউপাইন। পর্কিউপাইন? পর্কিউপাইন। এটা মূলত এখানে দেখতে পাওয়া যায়? হ্যাঁ, আমাদের নজরে প্রচুর আছে। বেশি কোথায় পাওয়া যায় এটা দেখতে? এটা বেশি এই ক্যানেল পার এদিকে পাওয়া যায়। মানে দুর্গাপুরের মধ্যে বিশেষ কিছু একটু জলা, মানে স্যাঁতস্যাঁতে জলা জায়গা, জঙ্গল ঘেরা জায়গা, এইসব জায়গাতেই পাওয়া যায়। এরা মাটি খুঁড়ে মাটির নিচে বসবাস করে। কতটা বিপজ্জনক আর কি এরকম জনবহুল এলাকায় বেরোলে? বিপজ্জনক নয়, যদি একে না ডিস্টার্ব করা হয় কোনোভাবে, তাহলে এটা কোনোভাবেই বিপজ্জনক নয়। এরা একটা কোণা ধরে
আপনার নিজের বডিটাকে লুকিয়ে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করে। কেউ যদি আঘাত করে তার বিপরীতে তো এরা আঘাত করবেই। সাধারণভাবে এরা একেবারে বিপজ্জনক নয়, এরা খুব ভীতু প্রাণী। আপনার নাম? আমার নাম অরিন্দম চক্রবর্তী। আমি দুর্গাপুর স্নেক অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাভার্সের একজন সদস্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। कोकोबेट थाना अंतर्गत सागाभंगा इलाके के बनफूल सारणी का रास्ता जर्जर होने की वजह से वर्षा का पानी रास्ते पर जमा हो जा रही है, जिससे मछली तथा कागज का नौका बनाकर छोड़कर सीपीआईएम समर्थक द्वारा रास्ता मरम्मत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। টিএমসি কর্তৃপক্ষ জবাব এই শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক মহিলা এই শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক মহিলা ঐক্য জিনা এই শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবক মহিলা ঐক্য জিনা এই বেহাল রাস্তাগুলি অবিলম্বে যান চলাচলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। 4 নং বড়রতি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির বেহাল দশা কেন টিএমসি কর্তৃপক্ষ জবাব এই 4 নং বড়রতি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির বেহাল দশা কেন টিএমসি কর্তৃপক্ষ জবাব সংগ্রাম এই রাস্তাগুলির পূর্ণ মেরামতের দাবিতে আমাদের সংগ্রাম। এই 4 নং বড়রতি পক্ষ জবাব অবিলম্বে রাস্তা চালায় মেরামতের কাজ শুরু করতে হবে। এই বেহাল রাস্তাগুলো অবিলম্বে যান রাস্তাঘাট সারাইয়ের দাবিতে আমার তোমার সংগ্রাম, এই রাস্তাঘাট সারাইয়ের দাবিতে তোমার আমার সংগ্রাম, সংগ্রাম চলছে ইনকলাব জিন্দাবাদ, এই ভাষা ভাই জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, রাস্তাঘাট সারাইয়ের দাবিতে আমাদের সংগ্রাম, এই জবাব তোমায় দিতেই হবে, এই জবাব 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 চাই, এই রাস্তাঘাটে এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট করছে না বড়বাবু জানাবেন যেটা ওখানে বক্তব্য এটা নিচে থেকে আপনাদের বলেছেন, আপনারা ব্যাপারটা দেখুন, একটু সময় দিন, দেখুন ঠিক কাজ হবে। এটা আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ। আমরা ওদিকে মাছ ছাড়ার এরকম একটা কর্মসূচি নিলেন? আমরা বিভিন্ন জায়গাতে যে কর্মসূচি নিচ্ছি, দুর্গাপুরের রাস্তার অবস্থা সাংঘাতিক বাজে। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এডিটিএ কোনো রাস্তা দেখছে না, রাজ্য সড়ক বাজে অবস্থায়, এমনকি ন্যাশনাল হাইওয়ের যে সার্ভিস রোডগুলো আছে সেগুলোরও খুব বাজে অবস্থা। ফলে আমরা একে একে এবার রাস্তা ঘেরাওয়ের দিকে যাচ্ছি। কিছু করার নেই, আমরা অনেক দিন ডেপুটেশন দিয়েছি, ডেমনস্ট্রেশন করেছি, যে সরকারের কানে জল ঢোকানো যায় না। আমরা সকালে যে রাস্তায় অবরোধ করলাম বনফুল সরণিতে, সেখানে এত জল জমে আছে, মাছ চাষ করা যায়, মাছ ছাড়লো, পুলিশ আবার মাছ তুললো সে মাছ। তো ফলে এরকম একটা অবস্থা। দুর্গাপুর স্টেশন আজকে যেখানে হয়েছে, যে দুর্গাপুর মূলত পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, এমনকি বাইরের রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড, তারও একটা টার্মিনাল দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশন। তো এই জায়গায় যে বাস ঢোকে এবং বেরোয়, সেই জায়গাতে কি অবস্থা আপনারা দেখলেন। ফলে এই জন্য আমরা একের পর এক আমরা কিন্তু কর্মসূচিতে নামছি। আজকে থেকে শুরু হলো, কবে শেষ হবে বলতে পারছি না। পুলিশ কোনো আশ্বাসন দিল? পুলিশ আশ্বাসন দিয়েছে, প্রত্যেকটা রাস্তায় 1-1.5 ঘন্টা অবরোধ হয়েছে, পুলিশ ওঠাতে পারেনি, পুলিশ চেষ্টা করেছে। পুলিশ তারপর কথা বলেছে প্রশাসনের সাথে, কথা বলে পুলিশ দায়িত্ব নিয়েছে যে তারা এই রাস্তা যাতে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সংস্কার করা যায়, তারা সংশ্লিষ্ট জায়গায় বলবে। সেই অ্যানাউন্সমেন্ট প্রকাশ্য করেছে, যা রেকর্ডেড, সেই অ্যানাউন্সমেন্টের ভিত্তিতে আজকে অবরোধ তোলা হয়েছে। যদি না হয় তাহলে এবার থানায় ঘেরাও চলবে আমাদের।
दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार की सुबह प्रांतिका बस स्टैंड संलग्न दुर्गापुर लायंस क्लब में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान वोटिंग की शुरुआत 12 बजे से शुरू की गई। मस्त लगा के देखिए यार। Thank you. Cast your vote in favor of your candidate. ছিল অন আছে। क्लब दुर्गापुर में 2 पोस्ट के लिए चुनाव हो रहा है। एक अध्यक्ष पद के लिए, एक फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष पद वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके काम हो रहा है। हम लोग चेष्टा कर रहे हैं यहाँ कोई गैदरिंग नहीं हो, सरकार का भी नियम है और हम लोग सरकार का नियम जो भी नियम रहेगा हम लोग पालन करते हुए एकदम आराम से वोट करवा रहे हैं। कितना कैंडिडेट है? 126 कैंडिडेट। और कितना खड़ा हुआ है? अध्यक्ष के लिए 2 जन और फर्स्ट वीपी के लिए 2 जन। आपका नाम? शंकर गुप्ता। मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैं वोट चल रहा है, किसका वोट हो रहा है, क्यों किया जा रहा है ये वोट? ये हम लोग का कमेटी सबमिट होता है, तब कोई फ्लोर में अगर कॉन्टेस्ट करते हैं तो उस हिसाब से हम लोग का वोट करवाना पड़ता है। ये एज पर इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से है। आज वोटिंग हम लोग का चल रहा है। इसमें प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट में कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो उन्हीं का वोटिंग हम लोग का चल रहा है। हम लोग पूरा नियम कानून गवर्नमेंट का रूल्स पूरा मानते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनाते हुए, विदाउट मास्क किसी को हम लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज करते हुए उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए सबको वोट करवा रहे हैं। कितना वोटर है यहाँ पर? हम लोग का टोटल 126 वोटर्स है। कितना कैंडिडेट खड़े हुए हैं? कैंडिडेट 4 कैंडिडेट है। एक मतलब प्रेसिडेंट के लिए दो कैंडिडेट है और फर्स्ट प्रेसिडेंट के लिए 2 कैंडिडेट है। आपका नाम? मेरा संजय कुमार वाली है। आप क्या थे पहले लायंस पर? मैं लायंस में 30 जून तक प्रेसिडेंट था और अभी जब तक ये हम लोग की नई कमेटी नहीं बन जाती तब तक मैं केयर टेकर प्रेसिडेंट हूँ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 51 में स्थानीय लोगों ने इलाके में साफ सफाई ना होने का आरोप लगाते हुए वार्ड पार्षद देवाशीष बनर्जी उर्फ बाबन बनर्जी के खिलाफ सड़क पर कचरा फेंककर नाराजगी व्यक्त की। আবর্জনা আজকে আপনারা রাস্তায় ফেলে বিক্ষোভ করছেন। বিক্ষোভ করছে অসুবিধা হচ্ছে বলে যাদের জঙ্গল তারা ঘরের মধ্যে কাটলে ভালো হয়, এটাই বলা। দাঁড়া এটাই বলা, আর কিছু বলা। তো আপনারা এখন কোথায় চাইছেন এই আবর্জনা ব্যবস্থা করতে বলা হচ্ছে যে এখানে যেন আবর্জনা না পড়ে। এটা কাউন্সিলর করুক বা মেয়র করুক বা সেটা তারা ব্যবস্থা করুক যাতে এখানে না কোনো নোংরা পড়ে। আপনার নাম? কারণ আশেপাশে আমি সরা যাচ্ছি। আজকে দীর্ঘদিন ধরে এইখানে এটি ডাস্টবিন নয়, কিন্তু সমস্ত পল্লীবাসীর লোকেরা এইখানে তার আঠেও কাটা কি ঘরে সমস্ত জিনিস এখানে এসে ফেলতে থাকে এবং কাউন্সিলরকে এই নিয়ে বারে বারে কমপ্লেন করা হয়েছে, কিন্তু কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে কোনো রকম অ্যাকশন নেয়নি এবং ওয়ার্ডের উন্নয়নে যে বিভিন্ন টাকা আসছে সেই খতিয়ানের তার হচ্ছে এই পরিণাম যে আজকে রাস্তার উপরে ময়লা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, গন্ধ বেরোচ্ছে। আশপাশের লোকেদের, আমাদের চারপাশের বাড়ি, তাদের তো অসুবিধা হচ্ছে। কাউন্সিলরকে দীর্ঘদিন বলার পরেও কাউন্সিলর এই ব্যাপারে কর্ণপাত করেনি। আবর্জনা ফেলা আছে এই পুরো বাড়িটার সামনে যদি ফেলে কি আপনার খুব ভালো লাগবে? আই এম এ প্রফেশনাল ম্যান, আই এম এ লয়ার,
আমার বাড়ির সামনে প্রতিদিন ফেলে যাচ্ছে, আমার কাছে লোক আসছে গাড়ি রাখতে পারছে না, কিছু করতে হবে, গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। মেনলি যেটা স্যানিটারি ন্যাপকিন মহিলাদের ফেলছে, কুকুরগুলো নিয়ে আসছে আমার এখানে একদম স্যানিটারি ন্যাপকিন একদম প্রত্যেকের বাড়ি গেটের সামনে। আমি রিপিটেডলি বাবনকে বলেছি, এটা আমি পার্সোনালি পরশুদিন বলেছি, বাবন গাড়ি বাড়ি এটা তুলি নেয়। কাউন্সিলর কোনো ডাস্টবিন তৈরি করে দিতে? কাউন্সিলর কোনো ডাস্টবিন কোথায় করবে? ও তো বলবে এখানে ডাস্টবিন ছিল, আগে এখানে ডাস্টবিন ছিল লোকের বাড়ির সামনে 25 জায়গায় ছিল, সবগুলো ভেঙে দিয়েছে। হ্যাঁ, আর এখানটা পাড়ার লোক এই 4টে গলি আছে, প্রত্যেকে আসছে, প্রত্যেকে আবার নেইবার। তো এখন আপনারা কি চাইছেন? আমি এই জায়গাটা ধরি দাও যাতে এখানে লোকের না ময়লা ফেলে। এইভাবে ময়লা ফেলবে দিনের পর দিন, আপনি দেখে যান, ছবি তুলুন। এইভাবে দিনের পর দিন যদি ময়লা তুলে বাড়িতে টেকা যায় না, আমার চেম্বারে আমি বসতে পারি না, এত দুর্গন্ধ এখানে। আপনার নাম? আমার নাম বিমান চ্যাটার্জি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। रविवार की सुबह बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज प्रांगण में सुबह की सैर करने वाले लोगों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रविवार की सुबह बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज प्रांगण में सुबह की सैर करने वाले लोगों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा जिला परिषद ऑडिटोरियम के प्रांगण में संपन्न हुआ। शिविर में महिलाओं के द्वारा भी रक्तदान करने की उत्सुकता देखी गई। आयोजकों के अनुसार शिविर में 72 यूनिट रक्त संग्रह किया, जिनमें 13 महिलाएं शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष मॉर्निंग वॉकर के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। BM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546। मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। मनपसंद गोटा ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है।
इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है, इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रानीगंज के तार बंगला स्थित देसी शराब की दुकान के बाहर गली में शराबियों द्वारा शराब पिए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। रानीगंज के तार बांग्ला स्थित देसी शराब के दुकान के बाहर गली में शराबियों द्वारा शराब पिए जाने का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अफरोज आलम एवं श्याम बाबू केसरी का कहना है कि शराब दुकान का एक प्रवेश द्वार NSB रोड पर स्थित है एवं वहां स्थित सृष्टि गुड़िया के कलाली गली में बैठकर लोग शराब पीते हैं, जिससे वहां आने जाने वाले लोग खासकर महिलाओं को इसकी वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। लंबे अरसे से उस गली में लोग शराब पीते हैं, जिसका लोगों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि जिस वक्त यह शराब की दुकान खोली गई थी उस वक्त यह इलाका पूरा खाली था, लोगों की भीड़ भाड़ नहीं थी, परंतु आज यह क्षेत्र जनबहुल इलाका है एवं सबसे बड़ी बात यह है कि शराबियों द्वारा गली के मध्य में ही बैठकर शराब पीने की वजह से लोगों का आना जाना काफी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी थाने में भी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की परेशानियों को समझते हुए शराबियों को वहां से भगाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि शराब की दुकान में जो मुख्य प्रवेश द्वार NSB रोड है उधर से ही शराब की बिक्री की जाए एवं लोग गली में बैठकर शराब ना पिए। इधर से परमिशन है, मगर इधर मिलता उधर से। একটা কথা বলি, দরজাটা বন্ধ করো। যেমনি আজকে আমরা খবর করা হলো, আজ থেকে না 15 বছর থেকে আমরা খবর করি, পুলিশ আসে রেড করে, আবার যেমনি তাই হয়ে যায়, এমনি হয়। তা আমি কবার পুলিশকে হ্যারাসমেন্ট করবো আর কবার আমরা হ্যারাসমেন্ট, এটা কাজ শুধু নয়। আর পুলিশের কাজ খালি এটাই তো দেখা যায় স্যার, যে রাস্তাটা আছে মেন রাস্তাটা বন্ধ করে একটু কাইন্ডলি আচ্ছা স্যার কাইন্ডলি একটু আসুন। নিয়ে আপনাদের কি প্রবলেম হচ্ছে, মানে এই সাইডের যে রাস্তাটা আছে যেখানে মদ মানে ছেলের লোকেরা বসে খাচ্ছে, তো সেই বিষয়ে লকডাউন আমরা বসে খেতে দিই না এখানে, বুঝলেন তো, না আর চলে যাও। ওনাদের বক্তব্য কি সারা বছর প্রায় এখানেই বসে বসে বাইরে লেডিসরা বের হয়ে এখানে সামনে আছে দোকান, সামনে তারা সেখান থেকে কিনে চলে খাচ্ছে। ওনাদের বক্তব্য কি এখান থেকে কিনে ওই দেশি মদ বসে রাস্তায় সাইডে বসে খাচ্ছে, তো আমরা বসে আসলে ধরুন আমাদের তো সেই 9টার থেকে 9টা এখন আইন করে দিচ্ছে, আর তারপরে গোটা নাও গোটা চলে যাও, ঠিক আছে। এবারে ধরুন আমাদের গাড়ও আছে দুটো, মাঝে মাঝে পুলিশও আসে। এখন সেটা যদি কেউ করে থাকে আমাদের বলুন, কার মুখে কি আটকাবো, মানে ইললিগাল হতো না। এই তো সামনে একদম ওপেন, না যে দোকান তো ডমপাড়ায় সিআরসি দোকান, ডমপাড়া আছে স্কুটার 2 নম্বরে মাল আছে দিয়ে যাচ্ছে ভরে 2 নম্বর স্কুটারে করে, সেটা কোথায় বানানো হচ্ছে তা আমরা কেন বলতে যাবো, কিন্তু ওই যে এরা একজন আছে থাম বলে দেখবেন, পুলিশকে কিনে রেখে দিয়েছে। আপনার নাম কি? আমার নাম স্বপন মন্ডল। মদ দোকান নয়, এটা হচ্ছে দেশি মদ দোকান, কালালি গলি, হ্যাঁ কালালি মদের দোকান। আজ থেকে 200 বছর আগে ব্রিটিশ রাজে লাইসেন্স পেয়েছিল, তখন এখানে মানুষের বাস ছিল না, পুরো রানীগঞ্জ পুরো জঙ্গল ছিল। আজকে পরিবেশের জন্য যেহেতু জনগণ বাড়লো, আজকে রাস্তা মাঝে রোড একদম ওপেন দিনের থেকে নিয়ে 9টার সময় থেকে নিয়ে 10-11টা রাত্রে নিয়ে মদ যে রাস্তা উপরে মানুষ খাচ্ছে, মেয়ে ছেলে আসা যাওয়া রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো দিন বহুত বড় বিপদ এই গলির মধ্যে ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা পুলিশকে বলেছি আজ থেকে না, বহুত দিন থেকে বলে আসছি, পুলিশ রেড মারে আবার এমনি হয়ে যায়। আজকে পুরো পাড়া পড়োশির জন্যে সব উঠে পড়েছে, কেন মেয়ে ছেলেগুলো গালাগালি শুনে পরে হয়ে গেছে, বাচ্চা ছেলে মেয়ে ছেলে রাস্তা বেরোতে পারছে না, কেন এই রাস্তাটা মেন হচ্ছে
ব্যাংক এখানে হচ্ছে, ফায়ার ব্রিগেড এখানে হচ্ছে, হসপিটাল হচ্ছে, স্কুল হচ্ছে, এই জায়গাটাতে এই রাস্তাটা আমার মেন হচ্ছে, আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা কি রাস্তা বন্ধ এইটা চাইছি আমরা কি ইনার রাস্তা এই সামনে থেকে NSP রোড থেকে ইনার রাস্তা আছে, এই রাস্তাটা চালু করে পরে গলির রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়া হোক। জানানো হয়েছে, এই কমপ্লেন আমরা আবার করব, আবার কমপ্লেন জানাবো, আবার দিব পুলিশকে ফোন করে আমি ডাকা করাই। আপনার নাম? আমার নাম শ্যামবাবু केसुई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। रविवार को आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत धक्का के बाईपास में सिद्धेश्वरी पीठ नामक मंदिर का शिलान्यास आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी के हाथों किया गया। এই কাজটা করতে পেরেছি বলে এই কাজটা হয়েছে এবং দায় দায়িত্ব আমরা সবাই শেয়ার করে নিই, ভালো কিছু হলেও সেটা আমরা সবাই শেয়ার করে নিই। এবং আজ গুরু পূর্ণিমার দিনে আজকে এই মায়ের মন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে, পুজো দিতে আমরা সবাই এলাম এবং আমি দেখেছি যে কোনো ভালো কাজ, রেলপাল অঞ্চলে যে কোনো ভালো কাজ হলেই অমরদা বারবার চেষ্টা করেন, নিয়ে এসে আগে অনেকবার এনেছে। কর্পোরেশন আমি মেয়র হলেও কাউন্সিলর ছিলেন তখন আমরা কলেজে পড়াশোনা করতাম। ন্যাচারালি যেদিন থেকে ডেপুটি মেয়র ছিলেন, যখন বাবু ওনার হাতে তুলে দিতে পারলাম না, আমরা জানি না কোথায় ভুল হয়েছে, কিন্তু আপনাদের কাছে আহ্বান থাকবো যে আমরা আমাদের ভুল শুধরাতে ভালোবাসি। যদি আমাদের কোথাও ভুল হয়ে থাকে নিশ্চয়ই আমাদেরকে জানাবেন, আমরা ভুল শুধরে নিয়ে আপনাদেরকে অনুরোধ করবো আগামী দিনে আসানসোল দিদি যে এত কিছু দিয়েছেন, এই সিটটি আসানসোল লোকসভা অন্তর্গত যে 7টি বিধানসভা, সব বিধানসভায় যেন দিদির হাতে আমরা তুলে দিতে পারি। দুর্গাপুরে 2টো সিট যেটা আছে সেটা আমরা দিদির হাতে তুলে দিতে পারি। সেটা যদি করতে পারি তাহলে মনে হবে যে না আমরাও দিদিকে কিছু দিলাম। সেটা যদি না করতে পারি, শুধু নিয়ে গেলাম, যখন আমার প্রয়োজন হলো নিলাম, তারপর কাজ যখন ফুরিয়ে গেল অন্যদিকে টাকালাম, এটা মনে হয় না। এটা করলে আগামী দিনের যারা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ভাবছেন, আগামী দিনের যারা রাজনীতিতে আসবেন, এই শহরে নিয়ে যারা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে পরিকল্পনা করবেন, তাদের হয়তো একটু কার্পণ্য থাকবে। তারা ভাবেন যে ডেভেলপমেন্ট করে তো আসানসোলে ভোট পাওয়া যায় না, মানুষের কাজ করে তো আসানসোলে ভোট পাওয়া যায় না, তাই চলো কাজ করে কি লাভ আছে, এই একটা মনোভাব হয়ে যাবে। সেটা তো আলটিমেটলি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। আমাদের যারা হেলথ ওয়ার্কার আছেন কর্পোরেশনে, তারা যেভাবে কাজ করেছেন এটা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং এটা এই শহরকে ভালোবাসা না বাসলে, এই শহরের প্রতি আলাদা আবেগ না থাকলে এটা হয় না। আসানসোল শহরে পানীয় জলের একটা সমস্যা ছিল, কিন্তু আগামী 50 বছর যাতে পানীয় জলের সমস্যা না থাকে তার জন্য কিন্তু আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি এবং রেলপরে আপনারা দেখেছেন 5000 গ্যালন জলের একটা রিজার্ভার আমরা অলরেডি তৈরি করে দিয়েছি। শুধু সেটা না, ওয়াটার জেনারেশন আমরা সাফিসিয়েন্ট করেছি এবং তারপর সে ওয়াটার স্টোর করার জন্য অন্তত 20টা ওভারহেড রিজার্ভার, পুরনো যে আসানসোল পৌর নিগম ছিল 50টা ওয়ার্ড, সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ চলছে এবং সেই কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমাদের যে আলাদা একটা স্বপ্ন দেখি, যেটা ভারতবর্ষে কোথাও নেই, 24 ঘন্টা পানীয় জল, 24 ঘন্টা পানীয় জলের একটা স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম এবং সেই কাজ আমরা অগ্রগতির সঙ্গে চলছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী 6 মাসে হোক, 8 মাসে হোক, 1 বছরে হোক, 24 ঘন্টা মানুষ পানীয় জল পাবে। ঘরে আর রিজার্ভারের দরকার হবে না, ওই ওভারহেড রিজার্ভার সেটাই আপনার রিজার্ভার হবে। আপনি ঘরে কল করবেন, জল পড়বে, সেই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়েছি। কুলটিতে পানীয় জলের অসুবিধা ছিল, কুলটি ওয়াটার প্রজেক্ট কিন্তু আজ ওপেন হয়েছে। এখন পর্যন্ত 12,000, 5,000 সেদিন দিয়েছিলাম আমরা, এখন পর্যন্ত খবর পেয়েছি প্রায় 12,000 বাড়িতে জল পৌঁছে গেছে, 32,000 বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। জামুরিয়াতে আগামী 20 বছর যাতে জলের কষ্ট না হয় তার জন্য 38 কোটি টাকা খরচ করে সেখানে জলের অগমেন্টেশনের কাজ চলছে। রানীগঞ্জ শহরে আগামী 15-20 বছর যাতে জলের অসুবিধা না হয় তার জন্য সেখানেও 28 কোটি টাকা দিয়ে জল প্রকল্পের অগমেন্টেশনের কাজ চলছে এবং এটা খুব নিস্তব্ধ নীরবে আমরা এমন ভাবে করছি, এটার জন্য খুব বেশি হয়নি, চুপচাপ আমরা কাজ করে চলেছি এবং এটা আমরা করতে পেরেছি কারণ আমরা কর্পোরেশন একটা ভালো টিম পেয়েছি। এটা ঠিক, আমি মেয়র, ফোকাসে খুব বেশি আমি আছি, কিন্তু এটা ধরে রাখবেন যে ঘরে 3 পিন থাকে না, ওই 3 পিনের মতো আমি মেন সুইচ হলেও দেখবেন প্লাগের 3 পিন আছে, একটা অমরদার সঙ্গে কানেক্ট করা আছে, একটা অন্য কারোর সঙ্গে কানেক্ট, 3-4টা কানেকশন আছে এবং সবাই সব থেকে আলো এবং তার ক্রেডিট পুরোটা আমি পাই, মেন সুইচ আমি, ক্রেডিট আমি পাই। ब्यूरो रिपोर्ट, PV न्यूज। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान रक्त की कमी को देखते हुए बल्लभपुर ग्राम पंचायत, TMC एवं बल्लभपुर इंस्टीट्यूट क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन क्लब के सभागार में संपन्न हुई।
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान रक्तदाताओं की कमी। वैश्विक महामारी के दौरान रक्त की कमी को देखते हुए बल्लभपुर ग्राम पंचायत टीएमसी एवं बल्लभपुर इंस्टीट्यूट क्लब की संयुक्त तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन क्लब के सभागार में संपन्न हुई, जिसका उद्घाटन आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बैनर्जी द्वारा किया गया। इस शिविर में 40 यूनिट रक्त संग्रह की गई एवं रक्त संग्रह का कार्य आसनसोल जिला अस्पताल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आसनसोल ग्रामीण ब्लॉक टीएमसी के अध्यक्ष देवनारायण दास, बल्लभपुर ग्राम पंचायत प्रधान ममता प्रसाद, उप प्रधान श्रीधाम मंडल सहित काफी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। দরকার যেভাবে অন্য সময় বিভিন্ন জায়গায় অর্গানাইজ করে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়, সেটা এভাবে সম্ভব হচ্ছে না, অনেক মানুষ আসতে চাইছে না। তার মধ্যেও যে আমাদের বল্লভপুর ইনস্টিটিউট ক্লাব এবং আমাদের পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে আজকে প্রায় 40 জন রক্তদাতাকে আনা হয়েছে। তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তারা রক্ত দেবেন। আমাদের মহকুমা জেলা হাসপাতাল থেকে যারা ডাক্তারগুলো আছেন, টেকনিশিয়ানসরা আছেন, তারা এসছেন, রক্ত দিচ্ছেন। আমি মনে করি নর্মাল অবস্থা চাইতে এই সময় যারা রক্ত দিচ্ছে তাদের হৃদয় ব্যথা অনেক বড়, কারণ এই সময় মানুষ বেরোতে চাইছে না, সবারই একটা আতঙ্কের মধ্যে আছে, আমরাও সবাই আতঙ্কের মধ্যে আছি, আমাদের কর্মীরা আতঙ্কের মধ্যে আছে। তার মধ্যেও আমাদের কর্মীরা যেভাবে মানুষের পাশে গেছে, এই সময় মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে তাদের খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে এসছে, একই সঙ্গে বলেছে হাসপাতালে রক্তের খুব টান পড়েছে, সেই রক্তের যোগানটা বজায় রাখার জন্য তারা আজকে একটা রক্তদান অনুষ্ঠান নিয়েছে। আগামী দিনে আরও অনুষ্ঠান করা হবে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষকে বুঝিয়ে, যাতে হাসপাতালে যেসব মুমূর্ষ রোগী যায় তাদের জন্য রক্তের অভাবে তাদের জন্য মারা যেতে না হয়। আর কে রক্ত দিচ্ছে, রক্ত কোথায় যাবে, এটা কিন্তু বলে না যে দলবাজি, এইটা নিয়ে কেউ কিন্তু কোনোদিন কেউ বলে না। আমরা যে রক্ত দিচ্ছি, আমাদের ছেলেরা যে উদ্যোগ নিয়ে রক্তদান অনুষ্ঠানটা করছে, রক্তটা যে কাকে দেওয়া হবে আমরা কিন্তু খোঁজ নিই, কোন দল, কোন কর্মী, কোন জাত, কোন পেশা, কোন জাতি, সেটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য রাখি না। আমরা জানি যে মুমূর্ষ রোগীদের জন্য এই রক্তটা কাজে লাগবে, তার প্রাণটা বাঁচবে। আমরা বেসিক্যালি এই কাজটাই করে থাকি, আমাদের দল এই কাজটা করে থাকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी दयानंद विद्यालय के पूर्व शिक्षक नवीन चंद्र सिंह से दिलदार नगर स्थित उनके आवास पर जाकर मिले एवं उन्हें सम्मानित कर उनका आशीर्वाद भी लिया। अच्छा 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 पवन, आम इनको दो, आप बाद में तोड़ कर रखिएगा, ले जाएंगे। नहीं टूटा टीवी बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए। सर रिटायर्ड तो कितना साल हो गया? 15 साल हो गए। 75 एज ये लेकिन दिसंबर में 75 एज होगा। 2005 दिसंबर में रिटायर किया। पहले तो सर बूढ़ा मरा था ना, सर आस्था में भी आस्था के मेंबर है ना सर, आस्था में आस्था के मेंबर है क्या, हम देश चलता है, वही तो बोल रहे हैं, जानते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और हमारे समाज में ये प्रथा है कि आज के दिन गुरु का आशीर्वाद लेने से जो बाधा विपत्ति है सब पर आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद तो हमेशा रहता है सबसे, लेकिन आज की स्थिति में आशीर्वाद का महत्व ही नहीं है। संयम और निष्ठा यह व्यक्ति के सम्मान का निकष है। मनुष्य
जब अपने व्यक्तित्व की ऊंचाई, कृतित्व की सच्चाई और अस्तित्व की गहराई को जीवन के कर्म के माध्यम से चरितार्थ करता है तो वह युग पुरुष होता है। और आज के डेट में अपने कर्म के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम, अपने अस्तित्व के माध्यम से नायर साहब ने, आदरणीय श्री जितेंद्र तिवारी जी ने इस तीनों को अपने जीवन में, लोक जीवन में, कर्ममय जीवन में चरितार्थ किया। मिठाई रखा हुआ आप लोग लीजिए ना। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। रानीगंज के चीनकोटी मोड़ स्थित सर्कस मैदान में डीवाईएफआई की ओर से पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ती कीमत के खिलाफ बेरोजगारों को कारखाने में नौकरी देने के सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध करते हुए प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। रानीगंज के चिनकोटी मोड़ स्थित सर्कस मैदान में डीवाईएफआई की ओर से पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते कीमत के खिलाफ बेरोजगारों को कारखाने में नौकरी देने सहित अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीवाईएफआई नेता सागर बैनर्जी, दिव्येंदु मुखर्जी, अनुपम चक्रवर्ती, प्रदीप दास, रजनी पासवान एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আমার দেশের সরকার রিফাইনিং এ রিফর্ম করার পর তার খরচ হচ্ছে 5 টাকা 34 টাকা হয়। 5 টাকা হলো ট্রান্সপোর্ট আর ডিলারদের কমিশন। তাহলে 1 লিটার পেট্রোলের দাম হওয়া উচিত, ডিজেলের দাম হওয়া উচিত 39 টাকারও কম। সেই জায়গায় আমরা রানীগঞ্জের বাজারে পেট্রোল কিনছি 80 টাকারও বেশি। দিল্লি একদম আজ থেকে সপ্তাহখানেক আগে থেকে গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিশেষ করে পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে জনবিরোধী নীতি, একদিকে কয়লার মতন আমাদের কোল ইন্ডিয়ার মতন সংস্থাকে বেসরকারিকরণের পথে নিয়ে যাচ্ছে, রেলকে বেসরকারিকরণের পথে নিয়ে যাচ্ছে, এই পুরো বিষয়টাকে নিয়ে ডিওয়াইএফআই আমরা বিভিন্ন বুথ এলাকায়, বিভিন্ন মহল্লাতে এই ধরনের ছোট ছোট বিক্ষোভ সমাবেশ আমরা সংগঠিত করি। ইতিমধ্যে রানীগঞ্জের আমাদের জেকেনগর, বল্লভপুর, রানীগঞ্জ টাউন এবং আজকে এই চিনকুটি মোড়ে আমরা 4টে জায়গায় করেছি। আগামী সোমবার দিন হচ্ছে যে আমাদের আবার জেকেনগরের একটা এলাকায় আমরা এই ধরনের কর্মসূচি সংগঠিত করি। পুরো জেলা জুড়ে, শুধু রানীগঞ্জ না, পুরো জেলা জুড়েই ডিওয়াইএফআই এই পুরো মূলত কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং যেভাবে এই লকডাউন পিরিয়ডে একদিকে মানুষকে অপরিকল্পিতভাবে লকডাউনে ঠেলে দেওয়া, কি অবস্থা আপনারা সকলে দেখেছেন, মিডিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে যে সাধারণ মানুষও দেখেছে যে পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন ফিরছে তাদের দুরবস্থা। আমরা ডিওয়াইএফআই একদম শুরুর দিন থেকে যেমন মানুষকে হচ্ছে যে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, বিভিন্ন আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছি, মানুষকে মাস্ক, স্যানিটাইজার দিয়েছি, মানুষের ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ঠিক একইভাবে আমরা যেমন মানুষের দরকারে থাকবো, ঠিক মানুষের যা মুভমেন্ট, মানুষের যা প্রতিদিনকার সরকার সুকৌশলে যে এইভাবে তেলের দাম বাড়াচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাকে বিক্রি করে দেওয়ার যে চক্রান্ত, তার বিরুদ্ধে ডিওয়াইএফআই আজকে রাস্তায় নেমেছিল। আমি ডিওয়াইএফআই পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রেসিডেंट रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल नॉर्थ थाना स्टेशन में धक्का आरसीआई इलाके में श्रद्धा अर्पण करते हुए 2 युवक तालाब में डूब गए। মালিক লেট স্যার হসপিটাল যাচ্ছে, হসপিটাল নিয়ে যাচ্ছি 2 ঘন্টা 8 ঘন্টা चुप ना
सरकार अभी ये निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे उससे पहले एक नजर आती हेडलाइंस पर। रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से 51वां स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। रानीगंज के पूर्व विधायक एवं हाल ही में नियुक्त पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोहराब अली को टीएमसी की एक बैठक के दौरान सम्मानित किया गया। रानीगंज ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस एवं तृणमूल छात्र परिषद की ओर से रानीगंज बोरो कार्यालय से एक रैली निकाली गई। दुर्गापुर स्नैक्स एंड वाइल्ड लवर्स के सदस्यों द्वारा एक विरल प्रजाति के सजारू का उद्धार किया गया। सागरभांगा इलाके के बनफुल सारणी में सीपीआईएम समर्थकों द्वारा रास्ता मरम्मत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दुर्गापुर लायंस क्लब में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान वोटिंग की शुरुआत की गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।